वेलकम टू माय न्यू वीडियो। मोर जड़े सांग आज रत्नगिरी देखापी तो आमर पणा संक्रांति ये प्रसिद्ध मेला हुए। फाइनाली आम पहुँची जाइए रत्नगिरी में। यहाँ को देखिपारे रत्नगिरी मुख्य द्वार। मुझे समस्त वीडियो तो देखी पारि संक्षेप जस्ट 5 मिनट भितर गोटे छोटिया वीडियो करके देखी। मो सहित जोड़ी रुहतु आसतु जा। यहाँ रत्नगिरी मुख्य द्वार जो थी कि आम भर को जा भर देखा माने तार अवस्थाटा कौन रही भी जोटी महाप्रभु सॉरी जोटी आमर भगवान बुद्ध माने सेवा करथिले तपस्या करथिले से स्थान भर को जा आम आसन जा भूल हो जाए। ठीक देखिपारे भगवान बुद्धंकर गोटे मूर्ति रही। एठी भी देखिपारे जड़े देवींकर भी मूर्ति रही देखिपारे। बर्तमान आम रत्नगिरी जो मुख्य आकर्षण स्थल व केन्द्र आम तारी मध्यवर्ती इलाकार अच्छु भितर अच्छु। यहाँ देखिपारे रत्नगिरी मुख्य आकर्षण यही सब जिनस आपण मानक देखली सब अर्ध मूर्ति जोड़ा रत्नगिरी हिस्ट्री कौच कलापाड़ आसते से समय एगुड़ा सब भांगी रुजी छारखार करते। यहाँ देखिपारे रत्नगिरी हाँ से भगवान बुद्ध पाखु जा बर्तमान बड़ फोन आनी भल होता देखिपारे। मुझे न कहीकि आपण मानक केवल छवि देखी आपण मैंने मो सहित जोड़ी रुहतु जो आवश्यक पड़े मुझे आपको कहि। कौन कहले जिनस यहाँ देखिपारे ये गोटे गुंफा भाया अच्छी यहाँ देखिपारे आ भर को जी आ भर बहुत पुराना गुंफा ये यहाँ देखिपारे सेमती किसी ना खाली जस्ट गोटे नाली अच्छी नालीटा कौन पाई मुझे कहीपरि देखिपारे यार ऊपरटा भी छात ना। चलो चलो तुम जना ये आपण मान गोटे कथा कहि ये भगवान बुद्ध अच्छा जीवा पाखक देखिया ये गोटे गुंफा भाया से गुंफा भीतर भगवान बुद्ध अच्छा देखिपारे ये भगवान बुद्ध अच्छा देखिपारे। ये भीतर अंशटा रत्नगिरी मुख्य आकर्षण आप देखिपारे। ये केवल गोटे जिन लक्ष्य करूँ भगवान बुद्धंकर नाकटा कटाई यार भी हिस्ट्री से कौन से कलापाड़ आसा पर सब अवस्था मूर्ति मानकर कौटी अर्ध लग्न मूर्ति मिलूँ तो कौटी मूर्ति मिलूँ देखिपारे कौटी अधा मूर्ति मिलूँ ये देखिपारे। माँ को ना कौन ठाकुर ना लिखाई निश्चित नाकर
ଇତିହାସ ବିଷୟରେ କିଛି ଜାଣିଛୁ କାହିଁ ନାକ କଳାପାଳ ଯେତେବେଳେ ଆସିଥାଉ ସେତେବେଳେ ସବୁ ହଣା କରିକି ଏଗୁଡ଼ା ଭଙ୍ଗା କରି ସବୁ ଯାଇଛି। ଦେଖୁନା ଏସବୁ ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଅଧା ସବୁ ଭଙ୍ଗାରୁ ଯାଇଥିଲା ପଡ଼ିଥିଲା ହଣା କଟା ହେଇଛି କଟା କରିକି ପଡ଼ିଥିଲା ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ କାଳକ୍ରମେ ଯୋଡ଼ା ହେଇଛି କଲେଜ କରିକି ପଡ଼ିଥାଉ ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ କରିକି ଯୋଡ଼ିକି ଏଠି ରଖିଛନ୍ତି ବୋଧେ ଏଇଆ। ଏଇଟା ଗୋଟେ ବାଟ ଏରେ ସେ ବାଟଟା ଏଇ ତିନିଟା ରୁମ୍ ଅଛି ସେପଟେ ଗୋଟେ ଫାଙ୍କା ତା ସହିତ ଅଛି ଲିଙ୍କ ହେଲା ଏପଟରେ ଗୋଟେ ବାଟ ଅଛି ଭିତରେ ମାନେ ଯିବା ପାଇଁ ଯିବା ପାଇଁ ନା ଆମେ ଯାଇପାରିବାନି କୁଆଡେ ଯିବା ଜଣା ପଡିବନି ବାଟ ଉପରକୁ ଯିବା ଟିକେ ଦେଖିବା ଉପରୁ ଦେଖିଦେଇକି ପଳେଇବା। ତଳ ଭାଗ ତ ଦେଖିବେ ଉପରଟା ଦେଖିବା ଉପର ଅଂଶ କ'ଣ ରହିଛି ଏଇଟା ଦେଖିପାରିବା। ଆମର ମେଳା ଚାଲିଛି ରତ୍ନଗିରିରେ ମେଳା ଚାଲିଛି ଏଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦୋକାନ ବଜାର ପଡ଼ିଛି 7 ଦିନ ଖଣ୍ଡେ ଚାଲିବ ମେଳା। ଆମର ଆଜି ଯାତ୍ରା ହବ କ'ଣ ରାଣୀ ପଣ୍ଡାର ସେ ଯେଉଁ ନାଟକ ଏକା ଲଢ଼ିବ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା ମ ହାତୀ ଘୋଡ଼ା ଗଣ୍ଡାକୁ ଗଣ୍ଡା ଏକା ଲଢ଼ିବ ରାଣୀ ପଣ୍ଡା। ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରତ୍ନଗିରି ଦେଖିବା କହିଥିଲି ତ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ହେଇଗଲା ଦେଖିଦେଉଛି। ଆସ ବୁଲିକି ପଳେଇ ସେପଟୁ फ्रंट कैमरा बेसी दिखाए ना ये कैमरा बेसी दिखाए यही तो कथा देखिए सेपटे अच्छी मंदिर फंदिर आगे आगे चलना आसना आपने देखिले रत्नगिरी भीतर अंशटा जब भिडियोटी भल लगे तो लाइक करेंगे शेयर करेंगे सब्सक्राइब करेंगे। यहाँ रत्नगिरी माने शेष भाग मुझे प्रथम वीडियो कली से आरंभ यहाँ हूँ शेष ये आप देखिपारे ये से भाई अवस्था से भाई मूर्ति खंड विखंडित मूर्ति आपण कि देखिपारे संपूर्ण तो देखा बड़ा कष्ट सेपटे बुली हेनी सेपटे हाँ जस्ट जी बुल से देखे आप देखिपारे यहाँ रत्नगिरी शेष भागटा आपर मु मंदिर निश्चित आपको देखेबी सबू छोटिया छोटिया वीडियो करके आज्ञा देखेबी संपूर्ण देखी हेनी यहाँ देखिपारे देखिपारे यहाँ सब ये जगह हाई करदेल यहाँ सांग जड़े मोर से पुओ 21 को आसते बुलायापी
ତ ମୁଁ ରତ୍ନଗିରି ନେଇକି ଆଇଲି ବୁଲିବା ପାଇଁ ଆଙ୍କ ଘର ଜମ୍ବୁ। ଜମ୍ବୁରେ ତମର ସେ ଯେଉଁ କ'ଣ ସେ ଯେଉଁ ଜାଗା ଅଛି ଭିତରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ହୁକ୍ତାଲା ମୁଁ ନିଶ୍ଚିତ ଦିନ ଯିବି। ଆଉ ହୁକ୍ତାଲା ବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସୁଟ୍ କରିକି ଦେଖେଇବି। ଇଏ ହୁକ୍ତାଲାର ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳ ଜମ୍ବୁରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଆମ ଘରକୁ ବୁଲିବା ପାଇଁ ମୋ ପୁଅ 21ରେ। ଆଉ କ'ଣ କହିବି ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଆମର ରତ୍ନଗିରିର ଯେଉଁ ନୂଆ ମନ୍ଦିର ହେଇଥିଲା ସେଇଟାକୁ ଦେଖିବା। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା। ଏଇଟା ଆଜ୍ଞା ରତ୍ନଗିରିର ନୂଆ ମନ୍ଦିର। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଅପୋଜିଟ୍ ସାଇଡ଼୍ରେ ପାହାଡ଼ର ଏଠି ପାଣି କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଠାକୁରଙ୍କର ନୂଆ ମନ୍ଦିର ହେଲା। ସେଇଟା ଯେଉଁଟା ଭଙ୍ଗା ହେଇନି ସେଇଟା ଏଠି ଠାକୁର ଆଇଛନ୍ତି ଆଉ ବୁଝିପାରିଲ। ଏବେ ତ ବନ୍ଦ ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ଦେଖିବା। କାଲି ଚାଙ୍ଗଡ଼ା ବାହାରିଥିଲା, କାଲି ତ ଆମେ ବ୍ୟସ୍ତ ରହିଲେ ପୁଅ 21ରେ ଆସିପାରିଲେନି। ଏଇଟା ରତ୍ନଗିରିର ନୂଆ ମନ୍ଦିର। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଏଇଭଳି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ରହିଲି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ।